Salam alaikum mes amis, salam alaikum خوتي وخواتاتي comme d'habitude. Voilà. اليوم خوكم فيكتور تيريغو راه باغي يوري لكم واحد الوصفة تاع القرنوع. دونك كاين اللي يقول القرنون، كاين اللي يقول القرنوع. Voilà. Les artichauts farcis avec du blanc de poulet haché. Voilà. Donc accompagné avec un riz اللي صاوبته لكم اللي غادي يتمشى مليح مع هذه الوصفه. Voilà, donc je vous invite à regarder le maqadir et on va les réaliser étape par étape. Alors, هذا القرنوع راني غليته بالليم. Voilà, ورانا نقيناه et tout ça. Voilà, راه يتباع même maintenant القرنوع ديجا واجد هكا كونجولي. Voilà, تشروه تغليوه في شويه ماء وشويه حامض. فوالا ليم. فوالا سوليمون ما يخصش من تغلوا القرنوع تاعكم. شوفوا فوالا يخص من يدخل الخدمي سي بون ويقعد شويه قاصح باسكو من بعد غادي يزيد يطيب شويه في الكوشه. فوالا الوغ الوصفه تاعنا وجدت 500 غرام 500 غرام دو بولي haché une fois. Voilà, donc on va attaquer la farce de nos artichauts. Donc là, on a 500 grammes de poulet haché, un œuf, de l'oignon très bien haché, bien râpé, au robot, que j'ai mixé au robot, voilà, ou dans une râpe. Voilà, on a du persil, on a de l'ail, voilà, du curry, du poivre et du sel. Et de la chapelure, bien entendu. Voilà, donc, barakallahu fikum. غادي نبدو على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, alors, on va assaisonner du poivre, شوية فلفل الكحل. Voilà. شوية الملح ما تكتروش باسكو راه القرنوع طايب مع الليم. دونك شوية وغادي نديرو شوية جبن في العقدة. On va mettre du fromage râpé. Donc, je vous recommande de pas mettre beaucoup de sel. Voilà. Voilà, après un œuf, bismillah. Voilà, comme ça on va enlever. Ensuite, de la coriandre, du persil, voilà, que j'ai coupé finement. Une gousse d'ail. Voilà. Encore une. C'est un plat تقدروا ديروه هاني في رمضان يجي زوين. وانا جو سو كالكان جيم بوكو القرنوع. بون حنا القرنوع مستانسين نطيبوه مرقه بالجلبان اي تو سا. دونك شويه سا شانج ان بو. فوالا فوالا. Alors on a dit sel, poivre, 500 grammes de viande hachée de poulet, du sel, du poivre, du persil et le curry. Un œuf, j'ai mis un œuf, je mets du curry, voilà, je mets mon fromage râpé, bismillah, voilà, deux belles poignées comme ça de fromage râpé. De la chapelure. Voilà. Et les oignons râpés. Voilà. Voilà. Psal, mathoun. Alors, on répète. Je vais me relaver les mains. Alors, on répète pour notre farce. J'ai mis 500 grammes de viande hachée de poulet, du persil, un œuf, de la chapelure, deux belles poignées de fromage râpé, du sel, du poivre et du curry. C'est bon, l'ail et les oignons. Voilà. Donc maintenant, je vais mélanger. Voilà.
Voilà. Il faut pas, parce que تعرفوا باللي اللحم تاع الدجاج شويه ناشف surtout الزدر. Donc il faut pas que votre farce elle soit trop dure. Voilà. Donc ما ديرولهاش بزاف لا شاطوري فتيتها. فوالا. شوفوا راني خلطتها مليح. فوالا. فوالا. Voilà, on va se laver les mains et notre farce, elle est prête. Voilà. Maintenant, entre-temps, mes amis, notre farce, elle est prête. Le temps que notre farce, elle se prépare, ce que je vais faire, je vais faire revenir des oignons, regardez bien, dans un faitout. Mes oignons, je vais mettre un peu d'huile. Ça, c'est un oignon que j'ai coupé grossièrement, vous avez vu, hein, grossièrement. Voilà, chauffe-eau. Voilà, là, nous devons le psal, والزيت. Je vais mettre du poivre. Et du sel. Bismillah. Voilà. Et regardez, je vais mettre là un cube de poulet, un bouillon de poulet, regardez, que je vais écraser. En fait, je vais m'en servir en tant qu'épice. Voilà. Voilà, regardez. Voilà. Voilà. Et je vais couvrir. Ça va être pour mon riz. Cette préparation que je suis en train de faire, c'est pour le riz qui va accompagner le... Comment ça s'appelle? Les artichauts farcis. Maintenant, j'envoie ma sauce pour les artichauts. Alors, regardez, on reprend de l'huile. Bismillah. Je reprends. Je vais prendre, voilà, l'équivalent d'un oignon et demi skerfeuge, voilà, que je vais mettre dans un faitout. Alors, mon poivre, là, mon sel. Et voilà. Et là, de temps en temps, je viens tourner. Voilà. Voilà. Entre-temps, خوتي وخواتاتي, on va pas perdre nos bonnes habitudes. Regardez, je vais farcir. Voilà. Mes artichauts, d'accord? Bismillah, ala barakatillah. يخص العجين لا فارس العجين تاع الدجاج هذاك لا فارس يخص شويه تتلصق. Voilà, pour comme ça, elle adhère bien aux artichauts. باش تحكم مليح في القرنوع. Voilà. وكلي نديروه بومبي هكاك شويه. شوفوا. من العمره نديروه بومبي. Voilà. Alors نعر نقطع. Voilà. Bismillah. Alors هذا c'est البصل اللي درته pour la sauce.
اللي غادي نطيبوا فيها القرنوع les artichauts. Et là, je vous ai dit, regardez, j'ai fait revenir les oignons. Voilà. Ça, c'est pour mon riz. D'accord? Voilà. Ensuite, on revient aux artichauts. On va baisser un petit peu le feu. On va mettre le mettre là. Voilà. Alors voilà, ça y est, on revient. Alors ça, comme je vous ai dit, c'est notre sauce pour les artichauts. Je mets mes champignons, d'accord? Mes oignons, ils ont bien cuit, ils sont bien assaisonnés, donc voilà. Je vais mettre, voilà. Les champignons, ils ينشفوا من الماء, d'accord? Ensuite, je vais prendre un couteau. Et regardez ce que je vais faire. Là, vous avez vu, j'ai mes oignons pour le riz. D'accord? Alors. Voilà. J'ai mis l'équivalent d'une carotte que j'ai hachée, c'est pour la couleur. Voilà. D'accord? Voilà. Et je vais couper je vais mettre voilà les champignons là, vous mettez bon. Voilà, et moi là je fais revenir mes carottes. Là j'ai rajouté, regardez, 2 gousses d'ail que je coupe petit, finement, comme ça, voilà. 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 Alors, on a salé, on a poivré. Maintenant, je vais rajouter 3 feuilles de laurier. Rand. Voilà. Voilà. Et là, quand je sens que ma carotte râpée, ça prend 2 minutes. Ouais. Et là, j'ai pris, regardez, j'ai pris 3 cuillères à soupe de vermicelle, les petites pâtes, le fdaouch. Voilà, j'ai pris 3 cuillères à soupe. Je les ai fait griller dans une poêle. D'accord? Regardez. Voilà. C'est pour mon riz. Voilà. هادو حكمت 3 مغارف معالق تاع فداوش وقليتهم فوق النار في مقلاة خليتهم قليتهم حتى يحمروا هكاك ودروك غادي نرميهم مع الزرودية فوالا شوفوا تاعي فوالا فوالا اي غادي نضيف لهم شوية ماء فوالا 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 نقصوا النار نولوا لي شامبينيون تاعنا alors نزيدوا لهم لو بيرسيل شوفوا فوالا نزيد لهم الثوم ما بغيتش نديره في الاول باه ما ينحرقش فوالا فوالا
الوغ ما تنسوش باللي الفداوش اللي درتهم في الراوز دوك لي فيرميسيل لي بتيت بات قليتهم في مقله كانت ناشفه حتى حماروا ودروك رميتهم مع الزروديه ورميت شويه ما باه يطيبوا. فوالا انسويت انا هاني عندي شويه جنجلان كنت قليته هاني في المقله غادي نرميه. شوفوا فوالا غادي يعطينا القرمشه مع الراوت. فوالا فوالا الوغ لي شامبينيون تاوعي راهم طابو. فوالا الوغ غادي نضيف لهم لا كريم فريش الكريمه طاجيزه طاجيزه فوالا لا كريم ليكيد. لا كريم ليكيد. شوفوا فوالا فوالا et 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. درت 500 ml de crème liquide, crème fraîche liquide et 2 cuillères à soupe de crème épaisse. Voilà. Et ceux qui ont que l'épaisse, ils peuvent mettre Oui, un bien peu sûr. de lait. Oui. Ceux qui ont que l'épaisse, ils mettent que l'épaisse, ils rajoutent l'équivalent d'un peu de lait. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. C'est parce qu'après, je vais l'épaissir. Voilà, شوفوا. الفداوش تاعي راه طاب. داكوغ؟ راه طاب. شتا غادي ندير دروك؟ أنا كنت مغلي الروز. شوفوا. كنت مغلي الروز. فوالا بسم الله. غادي نضيف الروز. فوالا شوفوا. فوالا. فوالا. فوالا وغادي نخلط غير بالعقل بلا لاصوص تاعي طبخات. J'espère que jusqu'à là vous m'avez bien compris. Voilà. شوفوا راني نخلط في الراوز. شوفوا لا كولور اللي راه عنده. فوالا. فوالا. فوالا شوفوا الراوز تاعي كي راه شباب ما شاء الله. فوالا شهيتكم في الجنة ان شاء الله. Voilà, regardez. Voilà. Voilà, et je le laisse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? غادي نقص له على النار نزيده. شوفوا الجرمة تاع الماء فريمون تري تري بو تاع الماء. فوالا شوفوا et un petit peu de beurre comme ça. Voilà, et regardez ce que je vais faire. غادي نبلع عليه. Voilà, هكاك. Voilà. Là, ma crème, elle est en train d'épaissir. Voilà. Alors, voilà mon astuce. J'ai pris un peu de farine, regardez. Là. Avec un bouillon de poulet. Regardez que j'ai écrasé. Voilà. Et un petit peu de curry. L'équivalent d'une cuillère à café. Alors, je vais mettre un peu d'eau tiède. Voilà. Là, on baisse le feu et venez voir ma préparation. Voilà. Alors là, j'ai ma farine, bien entendu, et je vais mélanger
pour que ça ne me fasse pas de grumeaux à l'aide d'un fouet. D'accord? Voilà. Voilà. Ça y est. La couche jette. Alors, هنا قلت لكم درت une grosse cuillère à soupe مغرفة كبيرة نتاع فرينة، واحد تاع كوب تاع دجاج، ومغرف كافي تاع لو كوري. فوالا. وراني خلاط. فوالا. ودروك شوفوا كش غادي نديرو. فوالا غادي نرميها هنا غير بشوية. فوالا. نخليها تتباخ. فوالا نخليها تتباخ ونكمل. فوالا. فوالا نخليها تتبخ حوالي 5 minutes هكاك باه الفرينه طيب لي. داكوغ ديك لاميدون تاع اللي في الفرينه طيب لي. Alors voilà, خوتي وخواتاتي ساي لا صوص تاعنا راها طبخت. il faut pas que elle soit trop épaisse. كون تشوفوها شويه ثقيله زيدوها شويه لا كريم. داكوغ. فوالا لا كريم ليكيد. فوالا راها طابت. دروك غادي نعمرو لو بلا تاعنا. الوغ انا سكو جو فو بروبوز ensuite شوفوا لو ري تاعنا ساعه ساعه. فوالا. فوالا شوفوا باه يتخلط مع كاع لي زانغريديون الاخرين. فوالا. ودخلوه البنه. فوالا. انسويت دروك شتا غادي ندير. الوغ فوالا. الوغ الوغ دروك غادي نرفد المقله تاعي نجيبها هنا. فوالا. ونعمر لو ميم بلا. فوالا شوفوا بسم الله على بركة الله. Voilà, je mets ma sauce. Ensuite, voilà, je mets mes artichauts. Voilà. Et j'ai pris des olives violettes, regardez. Après, c'est selon le goût. Voilà. اليوم الخميس رانا صايمين ما نقدوش حتى ندوقو. Voilà. Voilà. Alors. Et maintenant, je vais recouvrir. Voilà. Mes cœurs d'artichaut avec ma sauce. Pour que la viande elle cuit. Pour que la viande elle cuit. Regardez. Voilà. Et je vais envoyer au four à 150 degrés, pardon. Normalement, ça prend une vingtaine de minutes. 150 ou 180? Voilà. Non, 150 parce que il faut pas que ça brûle non plus. Voilà, regardez. Voilà. Je le mets au four, d'accord? Et je le laisse cuire. Bon, le djaj بالخف يطيب ما فيهش الروح بزاف الدجاج دونك بالخف دوك يطيب. Voilà, راني رميته في الكوشة. Voilà. Et on peut mettre de la viande hachée aussi en place. Oui, on peut mettre de la viande rouge. Après, viande rouge, ouais. شوفوا كانوا باقيين لي كعبات تاع كيف تاع الدجاج درتهم هكاك. غادي نعاود نديرهم في لاصوص.
ما نرموهمش داكوغ. شوفوا فوالا، شوفوا فوالا. ودوك يتبخوا غير بشويه، نديرهم يتبخوا هنا في لاصوص بالله عليهم. فوالا سمحوا لي فوالا. الوغ نديرهم هنا باسكو ساي الروز تاعي راه طاب. فوالا الوغ شوفوا الروز تاعي ساي راه طاب ساي. فوالا ما نخليهش حتى يشيط ولا يلصق. فوالا شوفوا راه محبب. فوالا ما شاء الله. فوالا الوغ سمحوا لي. لا ماشي تاعها هادي. نعطيك هذا. On la laisse cuire. Non. Voilà. Alors on va la changer de, on va les changer de poêle. Alors excusez-moi 2 petites minutes. Voilà. 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 C'était pour pas perdre la viande hachée qui nous restait, voilà. Voilà. Alhamdulillah. Allah barak. Alors, je vous laisse 2 petites minutes, le temps que mes petites boulettes y cuisent là dans la sauce, que le plat y cuit dans le four, et je reviens à vous pour vous montrer la déco de notre plat. Et Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, الوصفة تعجبكم وتعاودوا ديروها إن شاء الله. N'oubliez pas de liker, d'envoyer des j'aime et de partager. الله يحفظكم إن شاء الله. اللي راهم صايمين اليوم الخميس صحة فطوركم، الله يعجله صيام مقبول إن شاء الله، وما تنسوناش في دعوتكم إن شاء الله. ولا اللهم بلغنا سيدنا رمضان إن شاء الله، راه قريب يجي رمضان إن شاء الله. صايي رانا قريب ندخلوا في شعبان إن شاء الله من بركنا به. ولا والله يحفظكم، الله يوفي لكم ما راكم تتمنوا خوتي وخواتاتي، وجزاك الله خير، جزاكم الله خيرا اللي راكم متبعينا، وشرف لينا يرحم والديكم. Alors mes amis, voilà, notre plat, il est cuit. Nos artichauts, ça y est, à la crème farcis, ils sont cuits. Voilà. Regardez, j'ai pris ce moule pour placer mon riz. Regardez. Voilà. Regardez, c'est un moule à gâteau que j'ai pris pour mettre mon riz. Maintenant, pour la présentation de notre plat, on va faire... Alors, on va y aller doucement. Regardez, c'est encore tout chaud. Voilà. Bismillah. Voilà, nos artichauts farcis. Voilà. Voilà. Voilà, ça change un peu de toujours les artichauts en salade ou là les artichauts marqab jelben. Voilà, là ça nous fait un autre plat. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, pour les 2 petites minutes, juste ma main. On va prendre une olive, hein. On va rajouter un artichaut quand même, on va pas faire les radins. Voilà. Alors, Ta cuillère, elle est tombée. ma cuillère, elle est tombée dans le plat, donc j'en prends une autre. Voilà. Alors, et maintenant... Ça, on le prend comme... ouais, pour, on va s'en servir comme une saucière. Mais quand même, on va un peu napper le plat. نخلوش داك الخوا. Voilà, باه تجي الحطة شابة. Voilà. Alors. شوفوا.
Voilà. On va rajouter un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, voilà, masha'Allah. Et il me restait, alors je vais vous montrer. Tout à l'heure, il me restait des boulettes. قلت لكم ما نرميوهمش. Alors, voilà, regardez. Des petites boulettes تاع الكفتة تاع الدجاج. غادي نديروهم هنا. Voilà. Voilà, خوتي وخواتاتي. احنا باقي لنا دروك نغدو نتوضو باسكو راه قريبيه دنا المغرب. فوالا ما شاء الله. فوالا الو سمحوا لي نقي لكم شويه هذا. فوالا فوالا ان شاء الله شهيه طيبه، ان شاء الله الوصفه عجبتكم. تجي حاطه ميم هكا كون يجيكم ضياف ولا يجي همي زعما في الحاط تو سا. فوالا شتو راهو ساهل. فوالا الحمد لله. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، تاكلوا بالصحه. اللي راهم صايمين ان شاء الله صحه فطوركم. ولا وبارك الله فيكم. اللهم تبلغنا سيدنا رمضان. فوالا نطلب لكم الخير. Voilà, وربي يفرحكم ويفرج عليكم. Et normalement, à samedi, comme d'habitude, la famille Tirico vous fera un spectacle. Voilà, les spectacles, les recettes. Hein, voilà. Un peu de tout. Un peu de tout. صحة فطوركم وبارك الله فيكم. الله يحفظكم ويغنيكم. Et voilà, دارواك. دوماج راني صايم وما راني بلونجيت فيه. هيا صحة فطوركم. السلام عليكم.